खाली कौन हेई जाउची कि माग्यो जे वही तो पूरा जलिला से चांदनी राती आउ पेंडू भाई इस पेंडू भाई कथा भाबिला बेलकु मोर तो भारी हेई जाउची कि माग्यो जे बाळ दबो बाळ दबो बाळ ए भाऊजा बाळ अछि आसला भाऊजा बाळ पूरा स्ट्रांग अछि सला शैम्पू मारी रखी छी ए आई दबो बाळ आसला आई रो मोबाइल नुआ अजर चार्जर पुरुणा सला उठिबो कुआडो ए मासी बाळ दब गारू बजार रु घर जो अनेक दबा ओ बोली 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 करूची मो बाळ बेपार बोली 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 करूची मो बाळ बेपार तमर केते प्रकार बाल अच्छे लंबा हेले अलग रेट छोट हेले अलग रेट कुचकुचिया हेले टिके कम रेट आउ सीधा हेले टिके अधिक रेट तमर केते प्रकार बाल अच्छे हां हमर बाल अछि इलो हेलो पेंडू भाई तमे पेंडू भाई तमे केबेटू बाल व्यापार कलणी हेलो बाळरू भलो लाभ लो माने तू जो केंडा केंडा बाळ रखिछु हां मन होउची कोन पूरा खोर लगाई सप्पा करी दे धर पका खुरा सेई खुरा को तमरो प्रबल डर कि माग्यो जे जाऊ लागियो से खुरा बाजिला को तो मोर कोन हेई जाउची थरे सेई लंबाटा मो देरे मारथेलो आजी जाए दरज जाई आउ थरे मारी हां धर पका सेदिन तो काटी मारिन हैं सळा रोई रोई पूरा जांगू हो जाई सेदिन तो काट न मारले जांगू होउची ना नहीं होउची ना पेंडू भाई मु कोन मन्ना करूची की हेले मो स्वामी डार्लिंग आसिया पूर्वरु जा करबा कथा जल्दी कर से सळा उकिल कोर्ट रे थिबो सी आइला भीतर मो जांगू पूरा सप्पा करी अच्छा कोन करबो आगो प्रथमे हाथ मारिबी तापरे चिप्पीबी धर पका तापरे तो भिड़ीबी कि माग्यो जे की जाऊ ना की घटका तो पूरा ताडी पकाउची वाह वाह अच्छा ए जो हाथ मारिबो चिप्पीबो टाणीबो ए सब कोन कौन आलो कौन जानी पारुनु मला कोन बाळ बा बा बाळ बाळ रे हाथ मारिबा पूर्वरु हां खसुची ना लागुची तापरे जाई चेक करबी सळा लागुची ना खसुची लागी गला जदी भलो कथा न लागिले गोल हाइबिडी एटी अनेइलो तमे चिप्पीबो टाणीबो खसाइबो लगाइबो कइला बेले स्वामी डार्लिंग आसी पहुंच
ଶଳା ସରକାର କ'ଣ କରିଯିବେ ଶଳା ମୋ ହାତ ଯୋଉଠି ବାଜିଛି ଖାଲି ବଢି ଚାଲିଛି କି ମାଗିବ ଯେ ମଲା ଖାଲି ହାତ ମାରୁଥିବ ହେଇଠି ରତି ପାହିଯିବ ଯେ ମଲା ଟିକେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖୁନା ମଲା ତମେ ତ ଖାଲି ମାରିବ ହଉଛ ହେଲେ ମାରୁନା ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ମୁଁ ଶଳା ଯଦି ଆଟି ନ ମାରିବି ଶଳା ମୋର ଜାଙ୍ଗୁ ଛଡେଇଦବ